जे बालेश्वर जिला औपदा ब्लॉक कुसुमदासपुर ग्राम रे जो नंद किशोर पात्र ओरफ नंदू और जो मृत्युवरण करते ना सीता कई मारी दि जाइए ता प्रमाण आम खोजापी आसलु। ये हूँ प्रकृत में से ही एक्सक्लूसिव विजुआल यही जगह रे जे नंद किशोर पात्र ओरफ नंदू सी यही जगह सी पड़ी उद्धार करने जदिओ स्थानीय ग्रामवासी आसीथिले किंतु से क्षेत्र में आसला बेलू सी अलरेडी मृत्युवरण करते। यार प्रकृत में कौन सत्यता अच्छी जे पाखे जे बर्तमान एक्सक्लूसिव विजुआल पाखे जे झील अच्छा आम स्पष्ट प्रतिक्रिया ना कैमरामैन भाई कहि स्पष्ट प्रतिक्रिया देवे जे झील जे बापा कौन यही जगह थे। अच्छा जे यही क्षेत्र माने प्रकृत में कौन घटना कौन केमती से मृत्युवरण कले ना मारी दि जाए केमती से मृत्युवरण करना किसी रोग बेमार भी नहीं मारी दि जाए किए मार देइछन्ती से आम गाँव गोटे पिलाटे ता ना बिल्लू नाइकी ता बाप ना नर नाइकी सी मारी। अच्छा सी आउ के शामिल अछन्ती कि हां ता संगर शामिल अछि आउ जने अछि ता ना होची हला कोंती मानस नाइकी ता बाप ना गाँ कोठी ताको गाँ कुसुमदासपुर अच्छा भितरे। अच्छा कौन सी काहे के मारी चंती बोले अनुमान करछो तांकर हमर आगुरु शत्रुता अछि आउ बापा सांगर आगुरु भी तांकर झगड़ा थिला सी हमर मो जेतले जेजापा मरी गले से तांको हमकु सब डकैथिले आमे आसीथिनु आउ तापरे हला कंती सेठी गंडगुळ हेइथिला आउ गंडगुळ कोन पय हला गंडगुळ एति पय हेइथिला जे मानस मानस नायक सांगर मो जे मरी गले मो मानस नायकी सांगर तांको झियो सांगर खराब संपर्क थिला का झियो जे मो जो मो हला कंती मो हला जेजापा मरी गले तांको झियो सांगरे ता मानस तांको झियो ना झरी पात्र आउ कोन से करंती से मद व्यापार करे आया आउ तांको सांगर से खराब संपर्क थिला काहार खराब संपर्क मानस नायक सांगर झरी पात्रर खराब संपर्क थिला मो बापा तांको देखिथिले आउ सेई रागर तांकर थिला मो बापा तांको सब बेले पई मना करंती तू काहे की से बाटकू जाउचू काहे की से खराब काम करू से झरी पात्र जे तम बापांकर से केबे से तांको बड़ आपा झियो। अच्छा एटा को से बारण करंती ए जो संपर्कटा को से बारण करंती से जतले देखिले से गुटे भाई जतले देखिले आउ से तांको मना कले सब की काम तू तो बा हे की जाइचू एडा सब की काम से तार भी घर संसार अछि तोर भी घर संसार अछि तू से काम रो जानी से बाटर जानी ताको मना करथिले किंतु से मो बापा ऊपरे रागी की एरंग सब करिसंती। अच्छा जे को प्रकृत रे जति काले से आसी के एठी पढिथिले तुम बापा जते बेले पढिथिले तो सही समय रे आ ग्राम लोक के थिले हां थिले। अच्छा जे प्रकृत रे मानस नायक जो कहउचो मानस नायक माने सीधा तुम बापा को मारिबारे साहाय्य बिल्लू जो मारिछि बोली कहउचंती ताको से साहाय्य करिछि ना से मानस नायक डायरेक्ट मारछि बोली कहउचो ताके दी जण मिसी की मारिचंती किंतु सिए खसी जाइछि इए किंतु धरा पडिछि। अच्छा एबे मानस नायक कोठी अछंती सिए एबे गां रे नाहंती से कुआडे फेरार हे जाइचंती तांको खुजी की भी पाउ नाहंती। अच्छा जे प्रकृत रे कोन जे ए जो पाप संपर्कटा जो कहउचो जे कहार कहा का सत आउथटे कहलो मानस नायक सांगर झरी पात्रर खराब संपर्क अछि। अच्छा ए खराब संपर्कटा को तुम बापा देखि नैथिले बोली से होची विरोध करंती ए ताको विरोध करंती सेत पय से ताको मारी देले बोली कहउचो। हां जे स्पष्ट भाव रे आपण देखि पारथुबे जे एठी साधारण प्रश्नमा सृष्टि होची अबकारी विभाग एठी जो पाख आखर जो मद बिक्री होची अबकारी विभाग या प्रति गुरुत्व देउची कि नाही जे ए जो जे मद को ए जो मानस नायक ताको सहाय्य सहानुभूति जो करिया पई जो आगबर है कि जे एठी गोटे लोकर गोटे जे कि नंदू पात्र मृत्युवरण करे तो एठी प्रकृत रे तांको जो ए जो मारी दिया जाय बोले तांको झियो अभियोग करचंती आमे मध्य तांको परिवार रो बा ग्राम लोकंकर किछि प्रतिक्रिया लोडिथिलु आसंत सुनिबा से कोन कहउछन मृत्युवरण करचन से अपन की हेबे स्वामी से मृत्युवरण करचन ना तांको से मारी दिया आइछि हम तांको खाली मारी देइछन के मारचन बोली भाबुछन मोर से मारी जंती मानस नायक आ से बिल्लू दी जण मारी मानस नायक घर कोबी गां भितिर कोन गां ना कुसुमदासपुर। अच्छा तांको बापा ना तांको बापा नाम महेंद्र नायक आ बिल्लू तांको बापा ना नर नायकी तांको गां कोबी हम घर पाखर घर। अच्छा किंतु से काली हम घर पाखक भी आसीथिला से छुआटा। अच्छा काहे के तांको मारी देली जण मार देचन बोली भाबुछन हमर आगुर टिके से झगड़ा झांटी थिला कोन झगड़ा से परा से झरणा दास ना झरणा पात्र जो संपर्क रखी महेंद्र नायक पुओ सांगर मानस नायक सांगर
କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ତାଙ୍କର ଖରାପ ନୀତି ରହିଛି, ଆଚ୍ଛା। ଭଲ ପାଇଛି ତାଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ କହିଦିଏ ବୋଲି ଆମର ସେଇ ସୁଦକୁ କଳି ଝଗଡା ବହୁତ ପିଟା ମରା ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାନ ବି ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ହୁଁ। ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଭଲ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେଇ ସେ- ରାଗ ରହିଛି ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ କାଲି ସେ ମାନସ ନାହାକୁ ମଦ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଲୁକୁ ମଦ ଦେଇକି ସେ ମାରିଛି କାଲି ଲୋକ ସେଟିଂ କରିକି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଖଣିରେ ପକେଇକି ମାରିଛି। କିଏ ମାଇଲା କିଏ? ସିଏ ମତେ ପଠାଏ, କିଏ ପଠେଇଲା? ମତେ ଆଗେ ପଠେଇଦେଲେ, ପଠେଇ ଦେଇକି ସେମାନେ ତାକୁ କିଏ ପଠେଇଲା କିଏ? ମାନସ ନାୟକ, ତା ବାପା ନା କଣ? ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଏ ନାୟକ। ତମକୁ ପଠେଇଲା? ହଁ, ସେ କହିଲେ ପଠେଇକି ତୋ ବାବା ଆଉଛି, ତୁ ପଳା ଏଠି ରହନି, ମଦ ଗୋତେ ରହନି। ହଉ ସିଏ ମାଇଲା ତାହେଲେ କିଏ? ମାଇଲେ ସେ ତାଙ୍କ ତା ଭିତରେ କିଏ ବାଡା ବୁଡି ହେଇକି ମତେ ଫସେଇଛ। ହଉ ସେ ମୋ ଦେଢଶୁର। ଆଚ୍ଛା ସିଏ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ମାରିଦେଲେ? ତାକୁ ମାରି ଦିଆ ହେଇଛି। କିଏ ମାରିଦେଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମାରି ଦେଇଛି ବିଲୁ ଆଉ ମାନସ ନାହକ। ବିଲୁ ତାଙ୍କ ଘର? ବିଲୁ ଘର ଏଇ ପାଖରେ। ତା ବାପା ନା? ନର ନାଇକି। ଆଚ୍ଛା ମାନସ ନାୟକ ତାଙ୍କ ଘର? ସେଇ କୁସୁନ୍ଦାସପୁର ଗାଁ ଭିତରେ। ତାଙ୍କ ବାପା ନା? ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା କଣ ଘଟଣା କାହିଁକି ସେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭାବୁଛୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମୋ ଦେଢଶୁରଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି। ହୁଁ। ଝରଣା ପାତ୍ରର ବାପା ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ପାତ୍ର। ହୁଁ। ତାଙ୍କର ସେଦିନ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ମାନସ ନାହକ ସହିତ ମୋ ଦେଢଶୁରର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା। ହୁଁ। କାହିଁକି ନା ମାନସ ନାହକ ସହିତ ମୋ ସେଇ ଶ୍ୱଶୁରର ଝିଅ ଯୋଉ ଝରଣା ପାତ୍ର, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଝରି ଝରି ସିଏ ମଦ ବେପାର କରେ। ସେ ଝରି ସହିତ ତାଙ୍କର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଶୁଦ୍ଧ କାମକୁ ସିଏ ଆସିଲେ ଜୋଇଁ ହିସାବର। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦେଢଶୁର ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ହେଲା ସେଇଠି, ମୁଣ୍ଡ କାନ ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଦେଢଶୁରର। ମେଡିକାଲରେ ନେଇକି ଆମେ ଭଲ କରିଥିଲୁ। ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର ରାଗଟା ରହିଛି। ଏବେ ସିଏ ବିଲୁ ସିଏ କି ମିଶିକି ସିଏ ମୋ ଦେଢଶୁରକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଝରି ସେଇ ଯୋଉ ଝରଣା ପାତ୍ର ବା ଝରି ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନସର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ? ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ? ହଁ। ମାନେ ପୂର୍ବ ରାଗ ସେଇଟା ଥିଲା? ହଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ମାନସ ନାୟକ ବିଲୁ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ମାନସ ନାୟକ ଆପଣ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନା? ହଁ ଚିହ୍ନିଛି ଅବଶ୍ୟ। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ମଦ ବେପାର କରନ୍ତି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ଝରଣା ପାତ୍ର ଓରଫ ଝରି, ଝରି ସହିତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ହଁ ସେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ। ସେ ତାଙ୍କର ଝରଣାରେ ତା ବାପା ଥିଲେ। ସେ ବର୍ଷେ ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଲା ମାନେ ମାନସ ସହିତ ଝରିର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ହଁ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି କନଫର୍ମ? ହଁ। ତେଣୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି କି ଯୋଉ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କକୁ ବା ଇଏ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସିଏ ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରି ସେ ଲୋକ ଲଗେଇକି ମାରିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ ସେ ଲୋକ ଲଗେଇ ମାରି। କିଏ ମାରିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ମାନସ ଆଉ ବିଲୁ ସେଇମାନେ ମାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ମତ ତ ଶୁଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମିସେସଙ୍କର କୋହଭରା କଣ୍ଠର ତାର ମଧ୍ୟ ଆବାଜ ଆପଣ ଶୁଣିପାଇଲେ ଯେ ଏଠି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେ ଗତକାଲି ଡାକ୍ତରୀ ମହିଳା ସମୟରେ ଆମେ ଯେ ଯାହାକୁ ପୁଲିସ 106/14 କେସ୍ ନମ୍ବରରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ତା ପାଖରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ ଯେ ତାର କହିବା ମୁତାବକ ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଯଦିଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାନସ ନାୟକ ଅଛି, ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ପୁଲିସ ସେଇ ମାନସ ନାୟକ ସହିତ ଆଉ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି ବା ତାର ପଦକ୍ଷେପ ତା ପ୍ରତି କଣ ନଉଛି, ତାହା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବା ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଧିକାର ନ୍ୟୁଜ।